Dan Bapa Tuhan Bapa You're kita. there. Yeah, I'm expecting that. Thank you. Bapa Tuhan kita adalah Bapanya kita juga. Because when we pray, we say, Our Father which art in heaven. Karena ketika kita berdoa, Tuhan Bapakku yang ada di surga. We don't say Our Father which is in Makassar. Kita tidak berdoa Aba Tuhan yang ada di Our Makassar. Father which art in heaven. Tetapi kita berdoa Clap your hands. Aba God is Bapa our yang ada Father. di surga. God is our Father. Tuhan adalah I'm just Bapa going to kita. bless you today. Saudara, Dia memberkati engkau One of the hari ini. reasons why Jesus speaking parables is to divide people, put the division between people. Kenapa alasannya juga Tuhan Yesus selalu berbicara pakai perumpamaan supaya memisahkan yang mengerti dan tidak mengerti. Division between the wise and the fool. Dipisahkan antara yang bijak dan yang tidak bijak. Division between the goat and the sheep. Dan juga dipisahkan antara kambing dan domba. Division between light and Dan darkness. juga dipisahkan antara terang dan gelap. He speak parable because he wants people to make their choice. Dan dia juga menggunakan perumpamaan supaya pendengarnya bisa ambil keputusan sendiri. Such is the parable of the 10 virgins. Dan sekarang saya sampaikan perumpamaan 10 10 perempuan darah. virgins. 10 perempuan Who is a darah. virgin? Siapakah saudaraku 10 perawan ini? A virgin is somebody that has never accepted a man to have a sexual relationship with her. Yang disebut virgin atau perawan adalah perempuan yang tidak pernah disentuh, tidak pernah berhubungan seksual dengan pria manapun. Spiritually, a virgin is somebody that is innocent and pure. Jadi arti rohaninya seorang perawan atau virgin adalah orang yang tulus, yang polos, Very innocent, sangat polos, very pure. jadi Pure, purity, ya pure, Clean. murni, clean. bersih. And Esther was a virgin. Esther, Yes, Esther was a virgin. ya seperti Esther. Esther adalah seorang virgin In juga. Esther chapter 2, look at what it says. Esther chapter 2, Esther verse pasal yang verse kedua, 17. ayat yang ke-17. Esther, she was a virgin. Esther pasal yang kedua ayat ke-17 dikatakan Yes. bahwa Esther adalah seorang virgin, seorang perawan, seorang gadis. Can you read it, please? Saya bacakan, Raja mengasihi Esther lebih daripada semua wanita yang lain. Bahkan Esther juga telah menimbulkan belas kasihan dan perkenanan dalam pandangan Raja, melebihi semua gadis lainnya. Sehingga Raja mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepala Esther dan mengangkatnya menjadi ratu menggantikan Wasti. One best way to understand virgins is to look at the Bible. Kalau kita mau mengerti artinya seorang virgin atau seorang gadis perawan, kita lihat ke Alkitab. In Judges chapter 12, verse 21. Hakim-hakim 12 ayat 21. Judges 12:21. Hakim-hakim 12:21. Judges. Iya, kitab hakim-hakimnya aja Judges. They were looking. 12, I'm sorry, Judges 21:21. Oh maaf, Hakim-hakim 21 ayat 21. They were looking for some wives for this tribe. Judges 21:21. Yes, right? 21, yes. Oh, I think 21:12. That's it. Oh, sorry, bentar. Ya, 21:12. You want me to read? Yes, please. Perhatikanlah, dan dari antara penduduk Yabes Gilead, mereka menemukan 400 orang gadis perawan yang belum pernah tidur dengan pria. That has to talk about 200 virgins. Does it say that? 400. 400, yes. Yes. 400 virgin yang belum pernah tidur dengan pria. Lalu gadis-gadis itu dibawa mereka ke perkemahan di Silo di tanah Kanaan. That's the definition of a virgin. That's the definition of a virgin. Inilah definisi perawan atau gadis. That's how the Bible defines a virgin. Inilah Alkitab mendefinisikan arti seorang perawan. Virgins are people that are not polluted. They are not corrupted or polluted. Seorang virgin atau perawan adalah orang yang belum dicemarkan. They are the people that are very pure. Dia adalah orang yang murni They are waiting to hear God's word. dan orang yang menantikan firman perkataan Tuhan. Because the word of God is a seed. Karena firman Tuhan adalah benih The word of God is like a sperm.
Dan firman Tuhan itu seperti sperma. So they are only waiting to receive the seed of the Nah, word of God. para gadis, para virgin ini, perawan ini menantikan sperma ilahi. Mary, the mother of Jesus, was a virgin. Maria, ibunya Yesus, adalah seorang perawan murni. She was a virgin. Dia seorang perawan. She find favor in the sight of God. Dan dia mendapatkan perkenanan di matanya Tuhan. Anytime you receive God's word, Setiap kali kau mendengar firman Tuhan, it's a sign you're a virgin. kalau kau menerimanya, itu adalah tanda hidup rohani itu sebagai seorang perawan. Someone that want to receive God's word Sehingga kau mau menerima firman itu and do something about it. dan mau melakukan sesuai firman itu. But there was these 10 virgins in the Bible. Dan ini adalah pengertian yang begitu jelas menurut Alkitab. Jesus spoke a parable over them. Dan Yesus berbicara, menyampaikan perumpamaan kepada mereka. In Matthew chapter 25, Matius 25 verses 1 to 13, ayat 1 sampai 13. Jesus said, the kingdom of heaven will be like unto 10 virgins. Kerajaan surga seumpama 10 gadis yang 10 virgins. 10 perawan. 10 virgins. 10 perawan. Your left hand has 5 fingers. Tangan kirimu punya 5 jari. And your right hand has 5 fingers. Tangan kananmu punya 5 jari. You count the 2 fingers together, the 2 hands together, he has 10 fingers. Kalau saudara padukan, satukan, saudara punya 10 jari. But the issue is 5 is on the left hand. Tetapi, saudaraku, masalahnya adalah yang 5 di tangan kiri And 5 is on the right dan hand. yang 5 di tangan kanan. Jesus said, Yesus berkata, these 10 virgins, 10 perawan ini, they took their lamps, their lights, mereka bawa pelitanya, lampunya, and they were going to meet the bridegroom. dan mereka pergi berbarengan The bridegroom bertemu is- pengantin pria. The bridegroom is Jesus. Pengantin pria itu adalah Yesus. The bridegroom is your healer. Pengantin pria itu adalah The penyembuh. bridegroom is your helper. Pengantin pria itu adalah penolongmu. The bridegroom is your deliverer. Pengantin pria itu adalah The penebusmu. bridegroom is the one that will assist you. Pengantin pria itu adalah dia yang membantu The engkau. bridegroom, thank you. The bridegroom is the one that will help you. Pengantin pria itu adalah yang membantu engkau. The bridegroom is the one that will turn your tomorrow to be testimony. Pengantin pria itu adalah yang mengubah masa depanmu menjadi suatu kesaksian. They were ready to meet the bridegroom. Banyak orang yang ketemu pengantin pria ini. They were good people Banyak sekelompok-kelompok orang. because they were virgins. Ya, maka mereka hanya bisa ketemu karena They mereka were perawan. Christians because they were virgins. Lalu banyak orang-orang Kristen ini yang kita And they were very ready to meet the bridegroom. yang ingin siap untuk menerima pengantin But the pria. Bible says in verse 2, Tetapi Alkitab berkata dalam ayat 5 were foolish yang 5 itu bodoh, and 5 were wise. yang 5 bijaksana. 5 were foolish, 5 itu bodoh, 5 were wise. yang 5 bijaksana. Who do Bible call foolish people in the Bible? Apa yang Alkitab katakan tentang orang bodoh? Anyone that hear God's word and they won't do it. Setiap orang yang dengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Anyone that read God's word and won't do it. Mereka dengar firman Tuhan tapi tidak melakukan, itu yang disebut bodoh. Anyone that preach God's word and won't do it. Orang yang bahkan khotbah sendiri firman Tuhan tapi tidak melakukannya. The Bible says he's a foolish person. Alkitab berkata itu adalah orang bodoh. Who is a wise person? Siapakah orang bijaksana? Anyone that hear, read, preach, teach the Bible and will do it. Ya, orang yang bijaksana adalah orang yang membaca, merenungkan, melakukan, mengkhotbahkan firman Tuhan dan melakukannya. In this room, I'm seeing wise virgins. Amin. Yeah, thank you. Mari I need your help. Ya, saya ingin katakan setiap saudara di tempat ini, engkau adalah perawan-perawan ilahi itu. How do I know wise virgins are here? Kenapa saya berani katakan ada perawan ilahi itu di They will sini? clap their hands and worship God. Yaitu orang-orang yang tepuk tangan dan Let me see memuji some Tuhan. wise virgins. Itulah orang yang Because God bijaksana. says, clap your hands. Moses. God said, clap your hands. Karena Tuhan sendiri berkata Psalms bertepuk tangan. 47 verse 1, God says, clap your hands. Mazmur 47 ayat 1 Psalms berkata 47 bertepuk verse tangan. 1, God says, clap your hands. Mazmur 47 ayat 1 Tuhan berkata Untuk bertepuk kepala Moses tangan. say, clap your hands. Bertepuk tanganlah. Come on, clap your hands, everybody, all you people. Bertepuk tangan
yang masuk. Clap your hands, all you people. Psalm 47 verse 1. Hai semua bangsa. Yes. Clap your hands. Bertepuk tangan. Wise virgins. Perawan yang Anything bijaksana. God said they should do, Apapun yang Tuhan katakan they harus will do dilakukan. it. Maka harus If dilakukan. God says pray, Kalau Tuhan berkata doa, they will pray. maka saudara If berdoa. God says worship, Kalau Tuhan berkata they will sembah, worship. maka harus If God sembah. says come to church, Kalau Tuhan berkata they, pergi ke they will gereja, come to church. maka harus ke gereja If juga. God says sing, Kalau Tuhan berkata bernyanyilah, they will sing. maka akan If menyanyi. God says dance, Kalau Tuhan berkata menarilah, they will maka dance. mereka akan If menari. God says be holy, Kalau Tuhan berkata they will be jadilah holy. kudus, maka mereka juga akan If God hidup says kudus. give, Kalau Tuhan berkata they wah, will give. kalau Tuhan berkata If God berdoa, says go to the nations, God, oh, go to the nations, kalau Tuhan berkata dia adalah Tuhan they will go to the bangsa-bangsa, nations. maka engkau If akan God pergi says ke bangsa-bangsa. obey God's Kalau word, Tuhan berkata taat firman Tuhan, they will obey. maka engkau akan If you are taat. that wise virgin, clap your hands. Kalau engkau orang yang bijak, itu tepuk tanganlah. Now, the foolish, they have their lamp, Tulis ya. Orang yang Verse 3. bodoh ini juga punya pelitanya, but there is no oil. tapi nggak bawa minyak. There is no oil. Tidak bawa minyak. What is the meaning of oil? Apa artinya minyak? Anointing. Itu pengurapan. What is the anointing? Apakah pengurapan itu? Holy Spirit. Roh Kudus. No Holy Spirit. Tanpa Roh Kudus No oil. tidak punya minyak. What's the function of oil? Apa fungsinya minyak? Oil makes things easy. Minyak membuat segala sesuatu itu mudah. When your car engine oil is out, your car's engine oil is out, it will knock. Yes. Kalau misalnya saudaraku mesin oli mesin daripada mobilmu itu habis, maka mobilmu juga mogok. There is transmission fluid or transmission oil. Juga saudaraku minyak untuk transmisi mobilmu kalau habis, There- ya mobilmu parah jadinya. There is brake oil. Juga ada minyak di minyak rem, There is gear oil. ada minyak ini apa? Gear ya. Everything needs oil to function. Jadi, saudaraku minyak ini diperlukan di mana-mana. They don't have berfungsi. Kalau engkau tidak punya minyak, Do you have oil? pertanyaannya apakah kau punya minyak? Do you have the Holy Spirit? Apakah kau punya Roh Kudus? Do you have oil? Apakah kau punya minyak? The foolish virgins, they do not have oil. Perawan yang bodoh tidak punya minyak. Oil makes your fire to burn. Minyak juga yang membuat apimu menyala. Oil makes your fire to burn. Minyak juga yang membuat apimu menyala. Minus oil, zero fire. Tanpa minyak maka tidak akan ada And api. you need fire. Padahal kau perlu I api. said you need fire. Saya katakan kau perlu You need minyak. the fire of the Holy Spirit. Kau perlu api Roh Clap your Kudus. hands, fire of evangelism. Api Roh Kudus kau perlukan. Oil cause fire to burn. Minyak yang membuat api menyala. Now, the wise have oil in verse 4. Sekarang orang perawan yang bijaksana aja kau They have their oil. mereka bawa minyak. Now, in verse 5, the bridegroom tarried. Ayat yang kelima mengatakan bahwa kedatangan pengantin pria tertunda. As I'm talking right now, it seems the bridegroom is not even coming soon. Bahkan saudaraku ini situasinya nggak tahu kapan, bahkan kayaknya tidak kayak lama itu pengantin prianya datang. But it's a lie. Jesus is coming soon. Tapi itu bohong karena Tuhan Yesus segera datang Jesus kembali. is coming soon. Yesus segera datang Hey, kembali. Jesus is coming soon. Tuhan Yesus segera Hey, datang Jesus kembali. is coming soon. Tuhan Yesus segera datang Jesus is kembali. coming soon. Yesus segera datang kembali. You are not expecting him, that is why you are not clapping. Saudara yang tidak tepuk tangan mungkin tidak berharap Yesus segera datang. It's coming to change everything. Dia segera datang untuk mengubah It's segala coming to sesuatu. give you peace. Thank you. To give you peace. Dia datang untuk memberikan kau damai. It's coming to give you joy. Dia datang memberikan kau sukacita. It's going to remove every sorrow out of your life. Dia akan menyingkirkan segala sengsara dari It's hidupmu. coming to restore you. Dia datang untuk memulihkan It's engkau. coming to bless you. Dia datang untuk memberkati engkau. The bridegroom is coming to prosper your life. Pengantin pria datang untuk membuat kau sejahtera. You should makmur. expect him. It's coming. It's coming. Engkau harus mengharapkan It's coming. menantikan kedatangannya. It's coming. Dia datang. Now, he delayed.
Tapi ini tertunda di kisahnya. And everybody begin to sleep. Sehingga yang menunggu semua jatuh Maybe they were tertidur. tired. Karena mungkin capek, sudah lama tunggu. Maybe, you keep telling us that God will bless us. God has not blessed me. Mungkin saudara dengar Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan memberkati engkau, tapi kok berkatnya nggak datang-datang. I'm 32 years old. I'm yet to be married. Ketika saya menikah umur 32 tahun, I can't wait again. saya tidak bisa tunggu itu. I have to start looking for a married man. Oh, Yes. women or woman? Yes. Oke. Both doesn't really matter. Oke. Saudara, mungkin ada seseorang yang umurnya 32 tahun pengen menikah tapi tidak datang-datang di jodohnya. Oh. I can't wait anymore. Saya nggak sabar lagi nunggu. I've been a Christian. I can't be a Christian anymore. Saya seorang Kristen, saya nggak mau lagi jadi orang Kristen. I'm going back to my traditional religion. Saya lebih baik balik ke tradisi lamaku, kepercayaan lamaku. That is a state of slumberness. So, A state of sleeping. nah itu adalah salah satu tanda bahwa ngantuk sudah mau tidur. What do we do when the bridegroom delay? Apa yang akan kita lakukan ketika kedatangan pengantin laki-laki tertunda? We start to sleep. Jatuh tertidur. But the time will come when the bridegroom will show up. Tetapi di Alkitab memberitahukan kita, Bridegroom comes in the midnight, verse 6. ayat yang ke-6, pengantin pria datangnya di At tengah malam. midnight. Tengah malam. At midnight. Tengah malam. There was a cry. Ada suatu teriakan. Which means there are some people who will be praying at midnight. Ini saudaraku, artinya ada orang-orang yang berdoa di tengah malam. And what was the cry? Apakah tangisan atau teriakannya? Midnight is the middle of two things. Tengah malam itu adalah tengah-tengah dari dua hal. One day was gone. Yaitu hari yang baru sedang A datang. new day is here. Ya, yang hari yang lama akan lewat, hari yang baru segera I want datang. to say to somebody here Saya ingin berbicara kepada seseorang that your day of shame, bahwa your harimu yang memalukan, day of depression, harimu yang penuh depresi, your day of suicidal thoughts hari mana kau punya pikiran bunuh diri, is over. akan selesai. It's over. Akan selesai. It's over. Akan berlalu. I say it's over. Aku katakan sudah I say it's berlalu. over. Saya katakan We sudah are in the berlalu. midnight. It's over in the name of Jesus. Saya katakan sudah berlalu di dalam nama Yesus. People at the back are not clapping. People at the rear, they are not clapping. Saudara yang tepuk tanganmu, saudara. There you go. It's over. Sudah berlalu. Midnight is here. Karena tengah malam sudah tiba. Midnight is here. Tengah malam sudah tiba. Now, Sekarang. they made a cry saying, behold, the bridegroom has come. Dan ada suara teriakan berkata, hei pengantin pria All sudah the tiba. virgins, go and meet him. Say it again. All the virgins, Semua perawan-perawan langsung terbangun. go and meet him. So, go and meet him. Oh, jadi pengumuman adalah pengantin pria datang, ayo para perawan, para menyambut segala bangun dan bertemu dia. So everybody woke up. They Jadi semua woke terbangun. up and they trained their lamp. Kemudian dinyalakan ini pelitanya. But suddenly, Tapi the tiba-tiba foolish realized, yang bodoh itu sadar, our oil is out. minyaknya sudah habis. No oil. Tidak ada minyak lagi. No oil. Tidak ada minyak lagi. No oil. Tidak ada minyak lagi. You know when you come to church every Sunday, Apakah saudara tahu kenapa engkau datang ke you gereja are tiap coming minggu? for oil. Engkau datang untuk minyak. That's why you have to come. Itulah sebabnya engkau datang. You are coming for oil. Engkau datang untuk minyak. When you hear the word of God, Ketika engkau dengar firman Tuhan, you are coming for oil. engkau datang untuk When minyak. you do the word that you hear, Ketika engkau melakukan firman yang kau dengar, you are coming for oil. you You are coming for oil. engkau datang untuk menerima When minyak. you worship God, Ketika engkau menyembah you are Tuhan, taking oil inside of engkau you. juga sedang mengisi bejanamu dengan When you minyak. praise God, Ketika engkau memuji you Tuhan, are taking oil inside of you. engkau sedang memenuhi dirimu Let dengan me minyak. see how many people here that have oil. Saya mau lihat berapa banyak yang punya minyak. Clap your hands if you have Tepuk oil. tanganmu. Oil. Minyak. So they realized they don't have oil, Mereka sadar minyaknya habis, and they went to the wise. sehingga mereka datang kepada yang bijaksana. The foolish went to the wise. Oh, yang perempuan bodoh ini datang kepada perempuan bijaksana. Please, can I get some oil from you? Saya minta sedikit dong airnya. Because
The wise are now blessed. Karena yang bijaksana sekarang terberkati, minyaknya masih ada. The wise are now fruitful. Orang yang bijaksana ini berbuah lebat. The wise are enjoying all of God's blessing. Orang bijaksana ini menikmati semua berkat Tuhan. But the one who are foolish, who's been compromising, they are now suffering. Tetapi mereka yang bodoh dan kompromi, sekarang mereka menderita. When they tell them to pray, they don't pray. Ketika diberitahu ayo berdoa, dia tidak mau berdoa. When they tell them to give, they don't give at that time. Ketika dia diajar untuk memberi, dia tidak mau memberi. When they tell them to run away from sin, they keep sinning. Ketika diajar untuk melarikan diri dari dosa, malah tetap berbuat dosa. When they tell them to come to church, they won't come. Ketika diajak ke gereja, malah tidak mau datang. When they tell them to reach out to people and evangelize, they Ketika won't do it. diajari untuk menjangkau orang, memberitakan Injil, tidak dilakukan. And their problem has started. Dan masalahnya mulai. They are now looking for oil. Dan mereka mulai cari And the wise says, sorry, Dan orang yang bijak apologize. berkata, minta maaf, sorry. I can't give it to you. I'm sorry guys, saya tidak bisa kasih. I can't give my oil to you. Saya tidak bisa bagikan minyakku. And they told them, Karena saya butuh juga. go and buy. Saya bilang kau pergi saja beli. Go and buy oil. Pergi dan belilah minyak. See, the oil is free for you now. Minyak itu gratis. You don't have to buy it now. Tidak perlu beli sekarang. It's free. Gratis. I said the grace of God is free. Saya katakan anugerah Tuhan itu gratis. Eternal life is free for you Hidup now. kekal itu gratis. It's free. Gratis. It's free. Gratis. It's free. Gratis. God bless you guys. It's free. Tuhan akan berkati gratis. It's free. Gratis. Gratis. But when the bridegroom comes, Caranya pengantin pria datang. it will no more be free. It will no more be free. Ketika pengantin pria Now datang it is tidak free. gratis lagi. Sekarang gratis. Take advantage of it. Ambil saja mumpung masih gratis. They now went to go and buy. Say it again. They went to go and buy. Nah, perempuan yang bodoh ini pergi cari minyak untuk beli. And while they were buying, Ketika mereka pergi cari minyak, when they returned, ketika mereka balik, the door was shut. pintunya sudah tertutup. What do you do when the door has been shut against you? Apa yang kau lakukan ketika pintu tertutup bagi engkau? The door was shut. Pintu tertutup They cannot get inside. sehingga mereka tidak bisa masuk Verse ke 10, the door pengantin. was shut. Ayat yang ke-10, And they cannot go into the wedding. pintunya sudah tertutup sehingga dia tidak But bisa in verse masuk dalam 11, pesta in verse pernikahan. 11, Ayat 11, they started knocking the door. mereka mulai ketok pintunya itu. Open the door! Bukakan bagi kami Tuhan. I'm your precious virgin. Aku adalah juga pengantin perempuan, aku juga perawan itu. Now I want to be coming to church. Sekarang saya mau ke gereja. Now I want to give. I want to start giving. Sekarang saya mulai belajar memberi. Now I want to start obeying God. Sekarang saya mau tetap taat kepada Tuhan. I'm now ready. Saya siap sekarang. Open the door. Tolong bukain pintu. You know what the bridegroom did? Tetapi apa jawabannya? I don't know you. Sorry, saya tidak kenal kalian. I do not know you. Saya tidak kenal kalian. Do you want God to tell you He doesn't know you? Apakah saudara pengen dengar Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau? What are the things you need to be doing right now? Sekarang yang perlu kau lakukan, You have to start obeying God. engkau harus mulai taat kepada Tuhan. Isaiah chapter 1 verse 19 says, Yesaya 1:19 berkata, if you are willing and obedient, ketika engkau taat, you will eat the good of the land. ketika engkau mendengar, mau dan taat, maka kamu akan melihat hasil yang This is the baik. time to start obeying God. Sekaranglah saatnya untuk mulai taat kepada Tuhan. This is the time to start pleasing God. Inilah saatnya untuk mulai menyukakan hati This is Tuhan. the time to start loving God. Inilah saatnya untuk mulai mengasihi This is Tuhan. the time for you to start doing what God said we should do. Inilah saatnya melakukan apa yang Tuhan mau untuk kau lakukan. Go into all the world. Pergilah beritakan Injil ke Preach the seluruh gospel. bumi. Beritakan You Injil. don't have to go into many nations. Saudara tidak harus pergi ke banyak bangsa. The world is around you here. Karena duniamu di negeri ini sangat luas. The world is around you. Saudaraku, dunia ada di sekelilingmu. God wants you to be a wise virgin. Tuhan ingin engkau menjadi perawan yang bijaksana. A wise virgin. Perawan yang bijaksana. He wants to open the door to you.
supaya Dia membuka pintunya bagimu. He wants to open the door of grace, the door of favor to you. Dia rindu membukakan pintu anugerah, pintu perkenanan bagimu. And that door shall be open to you today. Dan pintu itu akan terbuka bagimu sekarang. It will be open today. Akan terbuka Rise up sekarang. on your feet. Glory Mari to God. bangkit berdiri, saudara. Rise up on your feet. Mari bangkit berdiri. 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 You are going to pray this prayer. Saudara, ayo berdoa doa ini bersama.